बि निउस एन्ड एन्टारटेनमेन्ट चेनेल नायटं खाहामथाय खामजामुया फरो जों तिनि स्पेशल कगलाम पान्डव फैलायजाइन लगे दङ बरं सर चित्त देब बर्मा ओंखाय जों जतन मियाखा 17 तारिख एप्रिल 2026 साल मारि TTADC जेनेरेल इलेक्शननि रेजाल्ट बिया आउट ओंखा ओंखे साइमिया साबो बोसोर जरा आसावि टंमानि साबो बोसोर जरा सीट आगोगै मानि टंगानो आबुतिर वानसु टंमानि हाइफानो TMB निउस एन्ड एन्टारटेनमेन्ट चेनेलनि एग्जिट पोल ओंखा 17 सिमि 21 जरा टिप्रा मथा पार्टी ब सीट मानि ताइसा हायनो हाय TTADC नि हापांगो किफिल फिनाय आसुक फिनाय हनै वान सुकजाक एबा तामनै हिसाब खायजाक टंमानि हाइफानो आबो प्लास ओंगै ताइ दुइटा सीट कप्लायङै ताबुक 24 नाम्बार अफ MDC टिप्रा मथानि कप्लायङै हायनो हाय TTADC नि हाफांगो बर ताबुक गभर्नमेन्ट खायनाय ओके सारनो सोंना मुसुमानि मियानि जे रेजाल्ट आउट ओंखा अबनो नोंकि नोंबोथ' कायसे वान सुमानि टंनाय अबশ্যই ও रेजाल्ट आउट माने अब 24 अबनो नों वान सुगिया टं नाकिबा बुसुक जरा निनि खाव संगै टं माने जे निनि खा कक सामानि TMB निउस एन्ड एन्टारटेनमेन्ट चेनेल नायटंनाय जत ताखुक संनो पुइलाना आनि खुलुमाया फारो जतना हामबाय तो ताबुक नों जे कक सिंमानि आबो ओरिजिनली आंखाय सेकांनो साइपैख्या आनि टारगेट अंखाय 24 ता न टंमानि 100% करेक्ट हाइफाना आं बुखुबाय पेरमांखाय 21 ता 21 ता तिप्रामो थामाननाय आकक आं सालसा ओको सिनि तिप्रामथनि MLA रंजित देबबर्मा बायबो सालायजाक 21 ता फाइनाय आनि मते हन्नाय इनके बा दिनानो साका एहे निनि सन्देह आं सबाय फनकनाय हिनि बानो सारक मातांगो आनि कन्फ्यूजन 3टा सीट जन्म जयनगर कायसा सीट हेंकाय रामचंद्र घाट हेंकाय ओजे मिर्जा काथालिया वो थरुकसा बुतारबो गोबां मातांगो वानजि बुतारबो किसा दङ आरो किसा गन्डगोल बंलायजा आबनो तै आनि आ जागाव कायसा कन्फ्यूजन आ सीट केप्लै फनमानो आबानि दारना किन्तु आं फिलो थांमानिया सोशल मीडिया नि जे दृश्य नुगै सामानिसे हिंके जन्म जयनगर ओको सीटो जिनि बुखु गीता बासावो बिन आरो जे खरकसा गीतानि एगेन्स्ट जे सराय बासानाय सम्भवत ब IPF तिनिङै बासाखाना आं एकेबारे निर्दल इन्डिपेन्डेन्ट बासाखा आं साइमालिया BJP नि दाङै बासाखा बन बुइजतन साका बखु काहाम सोशल वार्कार सांगातिक पपुलारिटी दङ आयं तिखे आंगा जागा वान सुकमानि जुदि तिप्रामथनि बुट बागाबागि खांखाय गोसारो BJP लाइफा मानो ताई कैसे कक हंके अबहाय आं बेलाय कि खाना तकजागलिया अब आं जतनि नुंगरा कक जाखा खवाई रामचंद्र घाटनि आं 1 बছর 2 বছর आगे থেকে खाना जाक सिनि रंजित देबबर्मा MLA बरंगोनां MLA न खवाईनि चामारि हलाई दङ सदरनि चामारि थाङो हायता आ सेन्टिमेन्ट आं खूब चिकन जागै दङ हे कয়েকজনা बरक सावबो खवाईनिया बले बर चामारि सिफायो आबा हायकासे बेंगाय मा हायकासे कक ठीक ओरो मानदायनि जेम्स न जखन खवाई रामचंद्र घाटनि कैंडिडेट रेखा आफ्रुबो बनो खवाईनि चामारि हनि कक्ति सालायका आ जागाव जुदि खवाईनि बररक सेन्टिमेन्ट नाङै थांखांखाय जेम्स नि बायगोबा बाहायिं न आबो कासे कन्फ्यूजन नङै दं माने आबो आं MLA रंजित बाबु कक सालायजाक बाबनो नानो सावो निनि सन्देह नां सबाय फनकनाय फनादा हनि सावता इनके आबनो प्लास खायके आं जे वान सुमन 24 ता एकदम 100% करेक्ट नका किंतु आं बनो साबोजाक 21 ता के कन्फार्म और 3टा सीट टिकी खांगाय 24 ता फाइनाय नि सामानिता एकदम एक्जेक्ट जागाव कलायखाता तो ताबुक प्रश्न के अवश्य ओ व्यापारो तिप्रा सारक एक्चुअली तिप्रा मथानो बुट रमाया अच्छा कारण तिप्रा मथाव जे कैंडिडेट दंनि बिसिङाव गन्डगोलंलाय दंखा एवं जे बासा जाग्रो टिकी मानि कोनो बाबे आवश्यक गोबां बुट बाय माननानि कगिया मेसेनानि कगिया बिपक्ष दल न एक
দুই নম্বর কক হাঙ্কায় বিরোধী পার্টির যেভাবে এডিসি গভর্নমেন্ট জুমলাহনি প্রচার খাইয়ে गोबांमा बरक नियागो सातगिया कग्र गोबांमा आं नुखा दृश्य केबो केबोनो रांगरि रलायमानि रक नुगलायखा आमो हाय जागाव थाङै आं पाब्लिक नो वान सुक माने जे किछु पाब्लिक पाइजागै थांखाना नायदा किन्तु जोंनि बर' रकनो शास्त्रआव खायसे कक दंमोन आं मुइथु मानाय दङ जे क्षत्रिय बंशरक जुदि सय सय बोखारनाङै जबाव अंकरखाय बर'नो मेसेन मानाय पृथ्वीआव ताकबो केबो करिखौनि सैजाक दङ आबुनि उदाहरण काय द्वितीय विश्वयुद्ध जापान जेफ्रु भारतनो आक्रमण खायो ब्रिटिश गभर्नमेंट त्रिपुराव फायै त्रिपुरानि वीर विक्रम महाराजनो गार्ड ऑफ ऑनर्स विथ चिल्ड्रेन पार्क 14 राउंड नखासा नायसे कामान फायार खायै राजानो सैल्यूट रुई कय फायै युद्धव जुग्र रुई भारतनि फासिं सुबा सुरमानि प्रमाण आफुरु त्रिपुरानि महाराजा वीर विक्रम मात्र 1 लाख सिपाही याकुंबाई हिमनाय सिपाही यूज खायै जापान मेसेनै जापाननि याकनि बार्मा राज्यनो सेगै बार्मानि राजानो बलंनि रुतुगै तेविसा राज्य बिच्छे खालाय गाबुफोरनो गौत बुद्धनि रांसाकनि मूर्ति जे मामानि ताग जे बुद्ध मन्दिर तंमानि आबो सिगां बांनो मैवासे कक मासाक माहाय मा दङ आजे गतनारक एवं जों देवनि लगी बर्मा उपाधि मानमानि रक अब आरनि न बखस इतिहास हेंके ताबुक आं इदानिं जे नुकमानि राजनैतिक स्लोगानो त्रिपुरा सारकनि ऊपर त्रिपुरानि न सरकार कायसा दफानि बिरोधी है साबुं गनुकजाखा जेमन थानाय 2019 तारिख जानुवारी माधव बारिओ CAA न तै अपोज खाइपुरो CAA नि प्रपोजल साबुतुखा इंडिया गवर्नमेंट प्रोटेस्ट जों खाइका साबुनि बिरोधे खाइका इंडिया गवर्नमेंट नि प्रस्तावनि एगेन्स्ट आजगा त्रिपुरा गवर्नमेंट नि कोन आसे जाया त्रिपुरा गवर्नमेंट में कोनो लेनदेन करे किंतु त्रिपुरा गवर्नमेंट त्रिपुरानि पाब्लिक नि गार्जेन मानि परेबो रक्षक मानि परेबो आ दिन सरासरि जे गवर्नमेंट नि फोर्स न दागी उई सिनि बरक नि मिसिलो जे कग्रमानि अब ताबुगु बिचारिं याखो ताबुगु केस फाइलिंग याखो गवर्नमेंट अ बेपार कोनो नजर ना रखिया अब कैसे बिराट एफेक्ट आबनो करे ए जे 8 बছর बीजेपी गवर्नमेंट न त्रिपुरासा कर्मचारी रक त्रिपुरासा बिग्रा खांग्रा रक एमन भावे वायोलेशन खाजेगै दङ केबो इनक्रिमेंट 3टा 4टा माया उइनो पेंशन थानाय दङ कारण अ बिनि आमाल जत्तनि से बिसि गोबां कर्मचारी पेंशन थांगा आ पेंशन थानाय रक गोबां मा दुख नांगा दङ ताबो कन्टिन्यू जे गवर्नमेंट जब खाइ दंनाय रक बर बहायनो वायोलेशन कलाइजा किंतु गवर्नमेंट बंगनि प्रतिओ कोनो नजर करे आजगा बिनि नकनि भोटार रकनि खानांग दङ दुख दङ आजगा उसलुजा आबनो कारै त्रिपुरा सारक थांनानि मतो बंगनि अस्तित्व गोमायांनानि मतो एमन तामो प्रोजेक्ट दं सादि बीजेपी नि जे पाब्लिक रक खातंनानै अवकाश कारण ताई कैसे कारण हंकाय बीजेपी नि जे कयेकजन लीडर जे कक सामानि पाब्लिक न सरकार हंकाय तो नों अ देशनि प्रजानि रक्षकसि नों गार्जेनसि नों प्रजानि जे तामनाय बनो बुफासि नों तो हुमकि रनानि कगया नों तो चैलेंज रनानि कगया এই যে কয়েকজন লিডার সামানি বুমুং সায়াপানা ত্রিপুরান যত প্রজান সাইমানো যে নরকন जों ফিয়গিয়া ফনুগিরা নাই প্রতিশোধ নানাইনো নানাই মানে একজন গভর্নমেন্টনি প্রতিনিধি পাবলিক ন এই ধরনের হুমকি বা ওয়ার্নিং রে মানে আবু বুসুক জরা অপরাধমূলক কমেন্ট সাবু বুসুক বিশ্লেষণ খাইগা বাং সাইমিয়া বুফা যদি বুসানো टार्गेट खाई वार्निंग रेखाय बुफानी उपयुक्त दा बुफा तो बुसानी काहामनि बागै निजिनो से विसर्जन रू डेडिकेट खायो बखे वार्निंग सेरू नरनो फियगया निसे वार्निंग रेखाय प्रेम बासि देश न जय खायो प्रेम बाय दिग्विजय खाइमानो किंतु हुमकी
ওয়ার্নিং গুন্ডামি বাইতো দে জয়খাই মাইয়া বনি যে কমেন্ট আবু সায়া তাই কেসা কক বাংলা ভাষানি হরফ সাবো ফাইনাল খাইনায় বাংলা ভাষা ভাষিনী বড় খাইনায় বাঙালি জাতিনি যে শিক্ষিত আপনি বিচার বিশ্লেষণ খাইনায় মূল্যায়ন খাইনায় আপনি পড়েন না বাংলানি স্ক্রিপ্ট ঠিক খা রোমান স্ক্রিপ্টনি কক বাই যে সানাই বরং রোমান স্ক্রিপ্টনি সিলেক্ট খাইও বাসি ওছনামো কক বরকনি ক্ষেত্রে যে আরও 100 বছরেও আমি রোমান স্ক্রিপ্টকে মেনে নেব না কক বরকের জন্য নেই কুবুন দফানি বরক চ্যালেঞ্জকে সাওংকায় আনি হামারিনো নং কেবেং দা তংমা কালাই কালাই আসালা 100 বছরনি চ্যালেঞ্জের ওই নং কেবেং মা কালাই খেবলে হেকে 100 বছরনি বাকি প্রজাবর্ণ রিজেক্ট রে মা কালাই খেতা আপনি প্রমাণ রাখা ইভেন তাইকে সত্যিই খানা তো গিয়া কক যে একটা জনসভানি মঞ্চও একজন প্রতিনিধি সরকারনি প্রতিনিধি বস হাকা যে ব্রয়লার তক বুকুর খোক থেকে খোগি খিবি নাই কেমন ফিও গলাক আজ চ্যালেঞ্জ তাবু নাকি মানে কথা খায় ববা বইনো দা খোকা না বসাইং সাইজিং দা খোকা বড় বিচার খাই নাইছে তো বড় নিজে খোক খিবিকা আদিনন ব খোক খিবিকা কারণ যেখানে মধু তঙ্গ আর সে পিয়া পাও যে জায়গা কতই তঙ্গ আর সে মিশ্রণ কুটুম অঙ্কে নিন আর 20 মামাং সিংকে নন তো প্রজা কুথুম না কগলিয়ে বলে কে তাই কে সে বিনি বুল তঙ্গ নং যেসা জায়গা ফানো বোধ রদি অ জায়গা ফাই সকাই না চিন আর না চিন্তা কলাই 28 সাতারের ওখা মনোনীত বাই বসাওকা 28 চিং 30 নি সাতারের ওখা नोंला बाकी साकाबा आबो मताई खुगदागि जांमा हायिंखा 28 नतिफ्रा संखामो जुदि उ 4टे सीटनि आबो जुदि गुबुन दफा बासायांका 28 तन चिनिं खामो किन्तु 2824 ता माने अबा 28 नि समान नों तंका हिंके ताबो घटना हंकाय हाइसि आगिनि हाय जनगण आसुक अशिक्षित करिखा वानसुया बाबिया करिखा आनी बागै नोंतामो पलिटिकली प्लेनिंग प्रोजेक्ट खाइया निनी प्लेनिंग प्रोजेक्ट एवं निनी जे प्रतिज्ञा निनी जे प्रतिश्रुति निनी जे प्रेम भालोबासा निनी जे वानसुकमानि निनी जे तारमाने बना हामजाकमानि साबुनि बागै बुसुक दं जनगण आबो मूल्यायन खाइना रोंखा आ मूल्यायननि बागैनो तिनि बिजेपिनि एत बड़ पराजय ओंखा त्रिपुरा मथानि এত বড় সাকসেসের মানে কারণ খাই অবন ব ক্ষত্রিয় বংশনি রাজা তাসিং জাং সামানি পার্ট ব আগে থেকে যেদিনে পৃথিবীর রাজতন্ত্র শুরু হংখা জেংখা আফরনি সিমিনি ইতিহাস খলগই নাইদি দেশ ন রক্ষা খাইনা বাগে রাজা ন থুই কচগি চবা খালাই রক্ষা খাইও বংশ ন রক্ষা খাইনা বাগিব রাজা ন বা বুবা গেরে ন থুই কচগলাই চবা খালাই প্রজার লগিতেই ন বদ্ধের জয় খাই রক্ষা খাইও প্রজানি কল্যাণনি বাগিব প্রজান লগিতেই ন রাজারক ওয়ানসুগই সামুং খাই তিনি মডার্ন যুগ ফাই গণতন্ত্র হাপ্পাইবা বাই দুর্ভাগ্যবশত তিনি থেকে প্রায় 79 বছর সিকাং ত্রিপুরানি রাজতন্ত্রনি সালহাবি গণতন্ত্র হাপ্পাইও হাইপেনে বিনি বংশ বিনি মুকুমু বিনি খালাইলাংমানি ইতিহাস তাবুবো ত্রিপুরাও ককথাই সাইতংখু आ ककथाइन प्रमाण खायो जे नों जेसे विख्यात विज्ञानी फानंदी विख्यात नास्तिक फानंदी नों सालसा अ त्रिपुरानो विजिट खाइके नों साना बाइक दंनाय त्रिपुराओ जा खालायलांमानि आबो बेबाक बुबाग्रारनि अबदान निमा हाननाय ओके सा बेलेखेन हामबाय ताखरो बुखरो नरक नुक खना एबा साइमान खना ताम हनाय ताकलायनि टीटीआईडीसी जनरल इलेक्शन नि बागै बीजेपी कैसा इस्तेहार तिखलाइका दैट इज विजन डॉक्यूमेंट किंतु तिप्रामो था विजन डॉक्यूमेंट तिखलाई लिया ओंखाय
o jagao sanan thangangkai Tripura hasteni TTIDC general election bagi je abo istihar tikhlaimani o istihar abo Tripura sarangni bagi busuk joratei chaya borok wan sukona tai BJP ni bagi kaleng khana obono tui tam sanai sar ajaga kaisa mainly joto borono mention khaimangkai TATC ongnai tumung BJP hapango phaikai TTIDC no noriui abono nang sana nayo to o jagao ang tasini kok bokosone kisa saipairi regrane apart no je boba gra kaisa no khanangkha ang tayin saya diba boba gra khanangkha je sapa nang imano je kono choba joying imano hinka o jagao boba gra obono saka sini ভোট সাবো পাই নেই পাইয়া আবো বড় কগিয়া সরকার সাবো ফ্রন্ট খাইনে খাইয়া আবো বড় কগিয়া কিন্তু আনি ত্রিপুরা সানি অস্তিত্ব রক্ষাং না হাঙ্কায় ত্রিপুরা মথানো ভোট রেডি বাকি দিননি বাগै বসকাংনি সালনি বাগै আং চিন্তা খাইনাই যদি নों निजिनो রক্ষা খাইনা মচুংখাই বা সেফ খাইনা মচুংখাই পার্মানেন্টলি সেফ খাইনা মচুংখাই বিনি কোনো ইস্তেহার কারে লিয়াবলে ত্রিপুরা মথাস কিন্তু বিনি ও কক কাইসাবাইন বিনি দফারক খানাং জাখা আজাগাও মহারাজনি মুক্তি কালাইমানি দङो কলমতি কালাইমানি দङो বিনি সেন্টিমেন্ট নাংমানি দङो ব প্রজানা হামজাকমানি দङो বিনি ডেডিকেশন দङ আरो আ যে মূল্য অমূল্য সম্পদনি যে গুণ আবনো তিনি ত্রিপুরা মথনা কাপ্লাই খাইরু তাই কেসে অঙ্কে হব যে ত্রিপুরানি TTAADC ত্রিপুরানি ট্রাইবেল রংনি অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বরনি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল ত্রিপুরানি সাবনি ত্রিপুরা রকনি তামনি অটোনোমাস সাবনি অটোনোমাস ত্রিপুরানি ত্রিপুরা সারকনি অটোনোমাস হেঁকে অর বরনি যে ইস্তেহারনি মতে হেঁকে অটোনোমাস ন সবাইছে যতনি বাগৈছে খাইছিনে হেঁকে আনি অস্তিত্ব বা কমাই হাঁকাবলাসা आ इस्तेहार नुखांखाय तो BJP खायनाय बा नार तंगा कगलिया आबनि प्रमाण तिनि अबहाय महा पराजयनि रेजाल्ट मानखाता अब तो ताई साजांनाय किसु करिखा इनके अबनो ना आं कायसा मुइतो मानफिका आं मा मोनैखा कायसा गान खोनामानि फायदि BJP थांनाय एडिसि होनो आंखाय ताम खानाय दंखा फायदि बिदेशी थांनाय एडिसि माजि खानाय दंसु आखा अब तम फायदि बिदेशी थांनाय एडिसि इंकेबा अ ত্রিপুরা सार गान रसामा सदै दा बिदेशी ने एडिसिओ दाना बगे इं तंका ना शुधु BJP खायनाय रक ब सेंटिमेंट बे ओमनो रसाबलाय तंका कोनो मूल्यांकन खायलिया दानि वानसुगि नायका ओल काहाम के खानाय नायबा फायदि बिदेशी थांनाय एडिसिया फायदि BJP थांनाय एडिसि इंके आं वानसुगि नायका BJP माने त्रिपुरानि BJP माने त्रिपुरानि बिदेशी सिखलाय दं के BJP माने बिदेशी एकी कगबला त्रिपुराव जे BJP खायनाय वानजै अरनि 80% वाजैने फातानि फायनाय के फायदि बिदेशी हिमाबे फायदि BJP माने एकी जागा से कलाय दं हाबलाने वानसुगि तंमंगसे इमां मुख थांगाय के जानो कायसा साइरेकान बाबू जे ने वानसुमन अब राइट सिनि सौ इनके बाबू मनि सिमा तंग्रा सिबलांबा आज ककथाय कग्र आज इस्तेहार कारिमार आ स्लोगान रक आबसाया नों वान सुगना तंगमानि त्रिपुरार सकल प्रजाई आमार सन्तान आमार प्रजा सकल प्रजार उन्नयने आमी प्रतिज्ञाबद्ध काउके आमी সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখবো না হানা তমসি नोंखौ अ जागानि त्रिपुरा सारनि अस्तित्वनि कतरानो सबाइसे नों जेनेरेल खायबेनि परिकल्पना नाव हंकाय और बुद्धिजीवी समाज तो आसुगि तंगना कगलिया निनि उकलग गुरि तंगना कगलिया आ मूल्यायननि परिणाम तिनि अमनि महापराजयनि कारण खात इया खेंगला खामु आबनो आं कायसा कबंना मुजुंगो जेकुनो राजनैतिक दल फानंथुं आगामी दिनेबो तमंगे কোনো বেসিক পরিকল্পনাতেই রাজনৈতিক পরিকল্পনাতে প্ল্যানিং খাই মাথা ফাইয়া হাঙ্কায় সালসা প্রজারকনি থানি যে কোনো রাজনৈতিক দলনি নেতারক পারাও মা হাবলাগ রিফিক জাগিব মানো আবহাই জরা ফাই দङ তামি হিনাবো তাবুক প্রজারক ওয়ান সুগি সাইছি
बेलेखेनो तामनाय मुइथुनो आरजांनायते हार्ट टाचिं काइसे कक सालांका तुमुं ठीक ठीक तिप्रासारंनि हामग्राय कक बिति खाव तुबुई वान सुगुई प्रोजेक्ट हायै जुदि पलिटिकेल थोंना बागै तिप्रासारंनि खलावो बोजाफाया गैरि फ्रिजागिपा मानो जे सापा नंथु आबो बेलेखेनो हामबाय सारनो अबु काहाय काइसे कक कसार मुंबो कलां थांका हंखाय ताम हनाय ताखरो बुखरक ताई तामो सालायनाय अ जराबो फिया टिटिएडिसि जेनारेल इलेक्शन नों माने आबो तिफ्रासा आमसायानो स्पेशल एंगो किन्तु किसा मिसा जे भायोलेशन नों तंग माने आबो तिफ्रासा आमसायानो ngui tongo हंखाय सार थानि सोंना मुसुं मानिखाय ओ जे पोस्ट इलेक्शन रेजाल्ट पोल रेजाल्ट आवती जे भायोलेशन नों माने ओ कालचार कि काइसा एक्सेप्टेबल दा नों माने खाय नाकि अबनो तामो हनि वानसुक आंखाय आबनो कोनो बुमुरना करै जाखा शास्त्रबो सैजाक दङ प्रकृतिनो सोनामपुरुषे बबिनि সময়नि অনুসারে বসলাই জাগি থাঙ্গো যেমন বছরে ৬টা সিজন চিনর মানো কোনো কোনো জায়গাও একটা সিজন 2টা সিজন বা কোনো জায়গাও 3টা সিজন রক্তঙ্গ হেঁকে আবো সময়নি অনুসারে ন অবহায়িঙই থাকা নে আং ওয়ানসুগো তবে কাইসা অকগলা আং কাসারনা মুসুঙ্গো কক কাসারনা মুসুঙ্গো যারা ইলেক্টেড নাই থানাই বছর যে সাপা নংখা কোনো কোনো লিডার এমন তঙ্গ বরকন কারি সৈপানো বুদ্রেগলা খামো শুধু বুবাগরানি মোখাংনা হারিসে বরক তিনি আপ্রুভ ইলেক্টেড খা তাবুক দ্বিতীয়বারতে হইসা বুবাগরানো নাহারিনো বুবাগরানি মুখ তুই তাই কলম তুই বিনি যে পরিশ্রম যিনি বিনি যে ডেডিকেট নাহারিনো তে হইসা বোর্ড রুই বরণ ইলেক্টেড খাইপিকা কিন্তু আগামী দিনও যদি বরক সাধারণ তিপ্রাসা ভোটার রংনি বাগৈ সাধারণ তিপ্রাসা দফা রংনি বাগৈ বা তিপ্রাসা দফানি অস্তিত্বনি বাগৈ সামুং খাইয়াংকাই আগামী দিনে বংনিবো বিপদ ওইনো মানো আবনি বাগৈনো বসকাংনি সালা বরকবো ভোটারনো মূল্য রেনা নেংথং প্রজানো মূল্য রেনা নেংথং এই যে অটোনোমাস সাবনি বাগৈ খলক জাখা আ দফা রকনো অস্তিত্বনি গ্যারেন্টি রেনানি বাগৈ প্ল্যানিং প্রজেক্ট নাহারি সামুং খালাইতং অবলে আং অবশ্যই বরনো মা কইজাও প্রেয়ার মা খাইও हाके तिनि नि बेसेबो ताखरो बुखरक दीपर जराबो सुगुइ टंखाबा तुंलक गाय जों ओ जे पोस्ट पोल रेजाल्ट नि अ जराबो जे किसा कक सालाय थाय क्लाइबानि अबनो एनालाइसिस खायलायखा ताई ओ अबनि यागलो जे किसा तामनाय केबनो जाजा ग्यांगै एकटा किसु सामुं खायलायमानि अबनो तैबो जों किसासा खुरसालायनाय जायतखा जाय होक एनिवे ताबुक गभर्नमेंट आसुक सिनाय टिटिएडिसि हापांगो तिप्रा मथा पार्टी नि जे कप्लायङि फायनाय जे एमडिसि बरक बायखाय ओंखाय आव अबनो तिप्रा सारक एक्चुअल खाय बेलेखेनो जोंजाल कायसा परिवेश तंगना मुसुंजाग्लिया बर यकना मुसुंजाखा जत्तनि खुगो किन्तु बोबाग्रा जे तामो कक साका आबो खनाय रोंबां मासुकपानो बाङै तंथु जत्तनो बखरगो मयतो नारक जाक तिप्रा सारक किन्तु अ जागाव हायनो हाय जुदि टिटिएडिसि हापंगा आसुक फिका हाय हनै ओ करापसन शब्दताइसे काका हंके अबो तो काइसे बेलेखेनो वानसुक जांनाय कक तिप्रा सारनि बागै मो ब्ले अनफर्चुनेट एक्चुअल खाय ओंखाय तिप्रा सारक बा तिप्रा सारनि बागै कक सायखायते सामनि सासिनाय केबो कोनो जाति बंश दंसंगि थांदो जों आंबो नाया सिरिनो जोंबो थांनार माने यागुलो बयता मो आम बुदि बेपार अब सानो नायो ओंखाय एनिवे जों किसा ननि थानि याफोरका ताखरो बुखर नर भाइक जाखा नर कमेन्ट खायदि गोबां मानो कमेन्ट खायका आं नगै दङ हायफानो आ कमेन्ट नर परिनायनि सियाव तिनि समय करिखा बेलेखेनो हामबाय नायतमनि सार बेलेखेनो हामबाय